Bunu yak. Ya. Oy Mustafa baba ya. Ay olacak. Hadi. Jom na. Dio raste. Dur oğlum. Devamda. Ya. Osta, osta. Ya. Oy canım iyi. Rahmatullah бародарони аҳли ислом. Инак мо қарор дорем дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдаки, шаҳраки Сомониён, кӯчаи 5. Як бародар аку Фарход бемор будиянд, муроҷиат карданд, хостем як навор кардем барои кӯмаки ҳамин бародар. Назди авай омадем, медурем, тамошо мекунем. Салому алайкум Фарход, бори дигар. Алейкум салом хобежон. Секин, секин. Аҳволотон хуб аст? Ҷонам барқадис. Ке Фарход, ба шумо чӣ шуд? Ман 3 сол шудааст ҳамтори стройка криша дартидан 4 метр баланде. Омада дар замин. Литсинсияда задам кунома. Иҷа шикастаги на мекафа ма аҳамият надода ҷои шикастаги дар намекард. Ини ҷон дар мекард. Пома мондани намемон. Ба укол қата абизбараш диклафина зада ба мегаштам. Ама оста мевҷуд. Перед наздиктар биёр. Пеш кам бита хеле тиё қати метонистам гашта. Ана ози наметонам, баҷана шишта наметонам, дароз куда хоб када наметонам. Ана қа 3 сол шуда ина хеле азоб. Тамом мазаш навод, ина гузашт чил шад буд. Иранак иншаллоҳ бародарони аҳли ислом ёрдам мекунанд, кӯмак мекунанд. мо як сабабчӣ мешавем, аллоҳи меҳрубон шумо чӣ хеле метавонед иншаллоҳ. Бародари аҳли ислом чӣ хеле ки дида истодаед. Ака Фарходҷон 3 сол боз дар як ҷо хоб аст, на ра гашта метавонанд. Бародаро ҳамина ёрдам карда нигоҳубин доранд. аз шумо бародарони аҳли ислом хоҳиш мекунем ки қадри имкон ҳамин навора диден, лайк падилиса кунед, комментарияд фикри худотон навсен. ин бародар қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, шаҳраки Сомониён. иншаллоҳ ин акара номероша мемонем, бемалол омада ай пеш бинед мешавад. шумо дар духтуро нишон додед? Нишон додем. Шикастаги 30,000 сомон мега оператсия шуд. 3000 сомон? 30,000 сомон. 30,000 сомона? $30. $3000. 30,000 сомон мешам ҳамин. 30,000 гуфтанда. Ман хеле дигар агиҷо шарид надорам. Намода ман бачи калона хона. Кенҷаги додарам. Бачи ёша. Ва камтар бачаки ёша хеле. ва фикрам падар аз дунё гузашт ба наздика? Ба наздик гузашт. Урӯз бада 15 рӯз шудааст чилша додем. ин бача тағйирая ҳамин мара 3 сола ҳамин мара хизмат мекунад додарам. мара мебардора усм мекунанд, исм мекунанд. отамам май буд, отамам бардошта берун мебировард ин дастча қапида. миёниши гирижаш буд, я пош рам мегарда як хил ба хил отказ мекард, ин ро чанболо қалд отам. май пишид дурум ба дурум хича хурд ина. ин бародар шумо инонда чӣ мешед? Май дар бародараш макам. Ёрдамаш мекунам. Ранги додар ака додар шудагим. чанд сол боз шумо нигоҳубиниш мекунед? Қариб 3 сол шудааст. 3 сол. шумо чӣ гуфтанед барои яъни бародарони аҳли ислом, барои мусофирон ки мо тамошо мекунанд дар канали Садои Қурбон, ба онҳо чӣ гуфтанед? таваҷҷӯҳ мекунам. худоҷон авайда қувватиям. партофтаги кӯмакшона вайда худоҷон зиёдашон бикунам. ман хеле одаме хайр мекунам, хеле ёда ёрдам мекунам. ҳама одама касе ҳаст нест раҳматшон мегӯем.
زیادشون کنن آیارو پاشون خور نزنن اما آدم رو کسی که خیر میکنم. برادران عزیز چون که شنیدین برای اکه فرهاجان اپراسیا 30,000 سومانی با دلار آمریکایی $3,000 پول لازم بوده. برادران اهل اسلام کسی میتونه ما نمره کارت را بالای اکران میمونه قدر امکان برای برادر با پا خستن حرکت کرده کمک کنیم. برادران اهل اسلام از ما نمره کارت را میمونه. خب اس خط بانک بوده با نام خدا تا کارت با نام اوچاتو پلوس 992 2 تانول 54 43 320 کسی میتونه دم کارتو کمک کنن بهترین میشید. سلام علیکم مادر. سوزن شما خوبین؟ اینجا شما گپ زنید چی میکنید؟ هیچ همین گیرن بچه نکنید انشالله شهرو نه توچکا انشالله دستگیری میکنید. این فرزند شما با پا میخورن شما انشالله. التماس بکنم این بچه را بعد پای بخستم شرایطم نبود که همین ایا بالا کنم. مادر از گیرن نکنید شما انشالله همش خوب میشه. 3 سال باز خانه در دارم خونه خواه نه؟ هوا 3 سال شد منم 3 سال پر شد. امی خیلی اتاشم امی خیلی بود اتاش گذاشت اون روز 2 تا کسال بود من دست خودم نگاه میکنم اینو التماس میکنم همین من یا نباید کنم با پای خزم نیم شما التماس میکنم همین یاد دارم شرایط خونه زندگی را که پیش میبرن. هیچ که همین یه بچه همین حال زنم ندادم 30 ساله شد اتاش گذاشت و هم اتاشم نمی خیلی بود بزرگ میگم. خیلی برادران عزیز چه خیلی که دیدین مادر در غم من بی بخته هم باشم جدا چکا کنم اگه الله تعالی تقدیرم دارم قجزا بودن شکرانه تقدیری تن دادن که مادر عزیز انشالله برادران را میگیم ما نصیب کرده باشد با برمیگردیم با ازبکستان. چه خیلی که دیدین برادران اهل اسلام با ازبکستان برای که فرخود آمدیم که کمک کنیم. خوش آمدیدتان انشالله نخمد برای مسافرایی که خیر میکنن چی گفتنی؟ من همین خورسم میشم شما اگر همین خیلی کارا بتکنید تو من هیچی ای الله تعالی التماس میکنم که همین بچه با پای خیزات همین بچه کلانم همینه اتاشم گذاشت چکا کنم همین خیلی التماس میکنم بچه خیلی مادر از شما زیخ نشین انشالله تقدیر الهی الله مهربان درچم میته شفاشم میته انشالله. ما همه کسا با این برادران من خودم سوم ندارم که اگه فرخود برام دعوا کنم من ای دست میوم اگه یک نوار کردن و مردم نشون دادن انشالله این برادران که ما را هر روز دستگیری میکنن در کنار زای قرآن تماشا میکنن انشالله امیدوارم که فرخود دستگیری کرده با پا میخزونه. که فرخود چی میگن شما؟ بله پادا خیزم خورسم میشم پادا خیزم دیگه آدم رحمت خدا بگو زیاده چه میکنم اما آدم کس انشالله که فرخود جان شما نومید نشید. نومید فقط شیطان نه. الله مهربان درچم میته شفاشم انشالله حرکت کرده با پا میخزونه ما یک سبب چی میشیم انشالله. تا پادا خیزن قطعی علاقه دیم قاری جان تا اهم قجب پیش مرد دارند آمده اوقات گرانیتو گذاشته رحمت خدا دادری اکای قاری جان دیگه من چی بگم چی گفته نمیتونم. برادران عزیز در همینجا ما نوار را با آخر میرسونیم. ما امروز برمیگردیم با دولت ازبکستان. چی گفتنیم در همین نوار قدر امکان حرکت کرده لایک مونده کامنت را نوشته من همین نمره که فرخوده به مالور زنگ زده خالی که فرخود جان پرسجو شاید میشه. السلام علیکم و رحمت الله.